مسخة في لون السكين النظر في لو سان نورمال النظر في فين تمطوس ونهلكها الهلاكات ونلارا الكونسير ونهضر باش نكون نسخلع شوية نهضر ألونفير غير نتكتب في السناكين ألبير كامو بيقار l'envers et l'endroit. إهم رجوس قبل الفكرة هذور ونهضر على l'envers. Le sein normal نتمتوز. Le sein اللوزين ويفكي. اللوزينكي en réalité جمارة ثيليوم تقشيش ثبلغ et يثبتو la construction le sein نينس هادينو سزرا مالا le sein طول الحياة تمتوز il continue sa construction وريتفكر la construction نينس أرمى ذات فارا الزوج تربس الجوف أدارو اللوفان أنبال السوطر أمارا ثور السوطر البيبي نينس اللوفان نينس ذينا لو سان يبض يفوك لا كونستركسيون نينس دونك ثم توتون السوطر هرا مازال لو سان نينس il continue sa construction. ذا شو يقبلون لو سان ذا شو يقبلون لو سان سنات لي زورمون يتسن لي زوفير دنيني نسكيون ثمطوط لي زوفيرين تسكن سن لي زورمون لي زوستروجين اي لا بروجستيرون et les oestrogènes la progestérone il y a l'équilibre donc وين يتجهن لو سان يتنبدل على حساب لو سيكل تمطوط دار تمطوط مراد تسوفا الزريعة نينينس خاطر الزريعة داني ثملات سي لورسك زريعة بركاز زريعة تمطوط دوكلان يتسكن تملات دونك دنيني زريعة لوفيل ني يتسكن كلوهير بون les hormones تنطوط مرا 14 jour à peu près مراد تسوفا زريعة نينينس لوفيلني تنطوط تحوس المرنيس غومبلي تيكوال قرحن شوية سنسيبل ان بو طوندو فوالا تيكوال مام يقرح مليح دايما يقارن سبراسيس لا ماستوديني تيكوال يتيليم كنا دنيني يتيليم déséquilibre les hormones, surtout أمراشيغن les oestrogènes اللي يكسرون السن لانتكراي مكان داخل السن تعكرن تغارن تكوال تغالن ليكيست تغالن تكوال اكسو مني تيمغور تغالك مني حازتو ذاين ميقارن لي فيبروم تكوال لي كيستاكي مشاضون وزاتوا كسونا كي ديزيني قوري يخماش اتسيتيرا alors soit c'est des kystes maladie bénigne suffit ما مقر اثن بونكسيونات جبله مليح لا تيكوال يتغار يتغال تعكر في تيمغور يتغال سكون ابل لو فيبروم تيكوال يتغار كادو خصوم اتسيتيرا قرناس لي كيست شويه لا زوغني شويه نشاط لي كيست ايتو تي منقار لا ديستروفي فيبرو كيستيك تيكوال يفيني مرض تكشم سينو ميكروب زمان يسول داخل انابسي دونك تيكيني لي مالادي غيرها سواء تداوين زمر ما نوبيري ما إذا باغ إكزومبل سيت ان فيبروم مقار ناقص دي كيست مقار إتسيتيرا دونك en tout cas les maladies bénignes c'est soit la mastodini ثغر في القراح ندبوش في المطوز تيكوال لي كيست تيكوال الأطاس لي كيست قناس لا ديستروفي فيبروكيستيك
ثيكوال ذاك سوما كي يقواني قور يوغو تشمغور داخل تشغل سيت ان فيبرا بون وكيم بصح دنيني لي مالادي كورو عندنا كونديسيون غادي ليست سبيسياليست يدي كونفيرمي الشيء ثاني ساعة الحاجة يقور توفى تعكور توفى الحاجة قور توفى الحاجة قرع يفي خير اتكونترولي مانيس الجينيكولوج l'échographie va montrer beaucoup de choses le médecin يزرع ما يقدر يدوموندي les examens. Alors le sein un petit peu غير الضفير لان يغساني برديا الضفير يغساني برديا إلا le muscle نيزمارن le muscle pectoral ou الزاف le sein a 80% de la graisse. الزاخر لان اللوزينات اللي يخدم لك نايف سيتي لوبول لي لوبولينيا شغل ليني دي تسلال ويفكي ليني دي تسلال ويفكي على يفكيني من بعد لي ونظار يدي سوبون يتساوي دار يخفني دبوس دونك il a le lobule il a le canal il a يخفني دبوس ساعات يفلي وين طاس سيني تتفاكو ليون يتساوي دا غردي يخفني دبوس الزياز ديونو خصو ماكني ذاقاق لاريول ومن بعد لا لابو سوبل. Donc, le sein, 80%, le sein, c'est de la graisse. Où est le muscle le sein? C'est pour ça qu'il faut faire un petit carnet. Et c'est pour ça un conseil, ما نخدم السبور يلق خدمت لي سوتيان غورج تين نخدم على سوتيان غورج نخدم السبور le balancement ni le sein il va donc créer des mouvements qui vont faire bouger sérieusement le sein et comme le sein les muscles donc كنقارن رونين ولا كاتبين سكوبيلي أسيديني quand ça tombe donc sur le plan esthétique pour ne pas malmener les seins pas de sport sans soutien-gorge. Et c'est un détail au total le sein normal الناد بالنسبة لدارو ثمطوث أدي فويفكي أمشي دي سوحيفكي ديك ثمطوث دارو من بعد دفغنت ثغارو دينني le placenta. Dès que le placenta se décolle, il y a un signal qui est produit par le cerveau à partir de l'hypophyse, que l'ordre est le sein. Il y a une prolactine où le sein, à ce moment-là, il va se mettre en branle, il va produire, chaque globule va produire du lait. ومن بعد يصير عندنا الجبادن هادي مغورن لو سان لي مغور الحجمينس الفوليمينس يوغال زوراني مقران لا باسكولاريزاسيون تيوغال تاع مقران لو سان يوغال انجتيلات دونك il est prêt à produire le lait et le bébé قد ما يتسطل قد ما تسعو مطول ثايفكي d'ailleurs طاس الخالات دارو اكتينيم وساغا ريفكي ça n'existe pas. Flamto, et que, pardon, ثروت أبيبي صايفكي ثروت ميقرحيس أو السنان نعرفين سيطنر خطر le bébé ملا يتطلب c'est la succioni qui produit la stimulation de la fabrication du lait. Donc فlamto ما الصغر قرحنا من زوم etc. Bien sûr, il faut catcher, il faut se reposer, il faut c'est une autre affaire. في الحالات يديرون السيزاريان يقرحيثان بيبي ذا منزوم السينارة مليح etc. ماسكة دي الطلي ويقرحيث etc. Donc elle finit par refuser carrément يصفح في اللاس ومن بعد بيبل. Alors, l'هلاكات الكونسير دو سان الهلاكات الكونسير دو سان لان ربعة لكن نقارن لان يلقى نظر في لازم إلا الكونسير يدي سني مارين وقزارني يدي سبوع نايفكي اللوبيل نيتي تخدمن وهادي الأزارني تروحو دار يخدم دبوس القزارني يدي بدو الهلاك
قالناش l'adénocarcinome canalaire. الوكيل le plus fréquent يلنا مريسي باقي ونزيه يحلو. Il suffit de traiter la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. يحلو. Il a un autre type de cancer qui se démarre le lobule né. وين هذا ما يبقاش ينزيف يفو اوبيري قناص l'adénocarcinome lobulaire. Il est un cancer qui peut être doublé, يعني يتطابق la surface du sein, le sein d'azur, le scar l'abcès dans l'inflammation inflammatoire, alors que alors que en réalité c'est un cancer c'est dans la peau et قناص l'adénocarcinome inflammatoire. Il y a un cancer qui يبدو سني هكيا sauf la brûlure mais ماشي n'importe quel endroit يبدو autour sauf la كيخني نا juste les centimètres نص ديزين روداني ديزين هكني il tétan et يخاف يفين تمطر وينا يبدو دمشي كني استقاب ليكزيما يبدو يتقشر وريح لارا تنظر تسخن الدوالي نقص يطوح على اليوال ومع تيسد ثم بعد تكوال دي جراح تكوال يقيم وريقراح لا والو تجيث تسقر صعيب الديش اتسيتيرا نو ما صاد حاجة السا يخفني نا اوتور يطول روح زنبخ طبيب ثكيني سي ان تيب دو كونسير كي تري غراف داغن يرنا مش عارف أستوي البلاس وسورتو مالو سي كرار يون عبزيه قرناس la maladie de Paget. La maladie de Paget qui c'est un cancer. Donc les maladies bénignes, la mastose, le kyste, l'adénofibrome, la dystrophie fibrokystique, l'abcès. Ok, les maladies bénignes. 4 types de cancers. L'adénocarcinome canalaire, le canal, l'adénocarcinome lobulaire, le lobule, l'adénocarcinome inflammatoire, c'est de la peau et la maladie de Paget. Alors, les cancers qu'il faut surtout contre lesquels il faut faire la guerre, il faut نخدم maximum باش détecter le plus vite possible. Le plus vite possible, ça veut dire il a que d'abord تنتوي الخبر شو عليك في سنة تخدم l'autopalpation le plus vite possible à partir de 20 ans تنتوي لقد تطلع مانيس tu fais n'importe quoi à تسجل à te consulter le médecin. Le médecin doit bien sûr faire un examen pour confirmer certaines choses. C'est l'échographie, c'est la mammographie, c'est l'IRM. L'IRM, c'est la plus fiable. داروني شو كثر بزاف وقيل لا وقيل ولاش وقيل كا il faut aller droit vers l'IRM. L'IRM c'est terminé mais الاخرى اديبين ما ولاش pratiquement un très grand pourcentage de cancers au niveau du sein sont détectés par l'IRM. Bien sûr, le malade Hadja, il a تروح la biopsie, il a le spécialiste qui dans le sens où il sort, mais là, c'est la wajda confirmé, Merci de votre attention. La prochaine vidéo,